permanent resident of Dhaka district, Nepal, for his relentless and untiring effort in the capacity of office bearer in Nepal Tourism Board and also in individual capacity in executing the activities of promotion, capacity building and business networking within the Eastern Nepal and across the border in order to promote tourism of Eastern Nepal. We take this opportunity to extend our warm gratitude to Mr. Kapalia and wish him all the best for his future endeavor. President Uday Kumar Shrestha, Nepal Association of Tour and Travel Agents Province 1, President Devasis Maitra, Eastern Himalayan Tour Travel and Tour Operator Association Siliguri as well. यो प्रमाणपत्र हामी नाटा प्रदेश नम्बर 1 र इथुवाको संयुक्त रूपमा दिन गइरहेछौँ। यो ग्रहण गरिदिनको लागि म सुरेश सरलाई अनुरोध गर्दछु। सिलगढी भयो दार्जिलिङ लगायतका क्षेत्रबाट आउनुभएका साथीहरू पत्रकार मित्रहरू It was an honor for me to receive your appreciation today from Uday and NATA. I'm really grateful to you, and I'm looking forward to more enhanced responsibilities in the future in the capacity of an employee of Nepal Tourism Board. The partnership started way back in 2015 when we had a delegation coming from Nepal to India and Ithwa. The Day committee, they really facilitated us and they really helped us in making the sales mission across 3 cities, Darjeeling, Sikkim, and Siliguri. It was way back in 2015, and we started participating in Bengal Travel Mart from 2016, and we have been a very regular part of the Bengal Travel Mart ever since. I belong to this region, I belong to this eastern part of Nepal, and when we had the national anthems of both the countries being played in the screen in the first half of the program, I really felt emotional because I would say I am half Indian, half Nepalese because of my wife. She's from West Bengal. So obviously there is a very strong emotional, I would say personal connections about me to India also. But that would help me somehow to be a little bit biased in a very positive way. I would like to say I'm a little bit biased about the Eastern Nepal. Whenever there is an opportunity for me to do something in terms of making some program, making some budgets for the Eastern Nepal, for the cross-border tourism, I would always love to go one step ahead because I am positively biased about the Eastern Nepal because I belong to this region and I have very strong family connections across the border. So that might play some role when I feel that I must do something for the Eastern Nepal. But however, the partnership with Ithwa has been a very strong collaboration for Nepal Tourism Board itself. It's not like that we have been asking you for help, but we would love to have your partnership on board. So it's a mutual benefit. And I can really claim that since 2015, the whole region, the eastern region, the whole Northeast Indian states, even the West Bengal, we have benefited mutually on a very large scale about the mutual tourism promotion, about the institutional relationship, and also the personal relationships. This is how the tourism works in a frame. You have a personal relationship, then you have a strong institutional relationship, and when the two governments come together on board, then something
really exciting about the cross-border tourism would happen. And we are very grateful to our friends from India, from all the neighboring states, that we have contributed immensely to make the 3 edition of Eastern Travel Mart a successful one. So the partnership goes on and goes on, and I am really looking forward to more support from institutions from both the countries. And when Virat was explaining about the history of tourism in this region, it was a very honored moment for us. And all those histories, the legacies, the past histories, past stories, they would come together if we really want to promote tourism of this part to our next generation. Our next generation should learn about the history, about the cross-country stories, about the cross-country relationship, because the whole part has been a very strong part of the Indian subcontinent. It is only when the concept of the states, when the politics took over, then only we have the borders. Otherwise, if you look at the spiritual part of this part of the world, then there is nothing like unsimilar. Everything seems so familiar. Everything seems so close to our hearts, too close to our people. And then tourism comes into the fore, and tourism would bring all the stories, all the institutions, all the marvelous legacies of the past to be presented for the future generation. And I'm really honored, I'm really very thankful to our President of NATA 1, all the members from the ITWA, and all the tourism fraternity of Eastern Nepal, that a son who belongs to this part of the country, a son who belongs to the Eastern Nepal, would be always among you to support and promote the Eastern Nepal. Thank you very much. Thank you very much. हाम्रो ढाबा देख्नुभयो हजुर हजुर त्यो बुद्धको हो तर यो यतिको टिकट चाहिँ रिफन्ड हुँदैन है तपाईँको नाटा प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्षज्यू, होटल संघ नेपाल का प्रदेश संयोजकज्यू, प्रदेश अध्यक्षज्यू, होटल व्यवसायी महासंघ का केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यू लगायत इथुवा का उपाध्यक्ष लगायत इथुवा का सम्पूर्ण साथीहरू, नाटा का सम्पूर्ण साथीहरू र यस हलमा रहनुभएका विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, आज क्रस बोर्डरको जुन यो कार्यक्रममा इथुवा र नाटाले जुन एक किसिमको यो कार्यक्रमलाई हामीले एक किसिमले चिनिरहेको, हामी एकपल्ट कार्यक्रममा गइरहेको, म पनि धेरै दिन 2 दिन 3-4वटा कार्यक्रममा इथुवाको कार्यक्रममा लाटागुटदेखि लिएर विभिन्न ठाउँ सिलगढीमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएको छु, जुन एक किसिमको हाम्रो भाइचाराको नाता छ। अघि हाम्रो एकजना पत्रकार साथीले झन् 70 वर्षको हाम्रो इतिहास देखाइराख्नु भएको थियो यो टुरिज्ममा, होइन? त्यसकारण यस्तो खालको यो हामी अहिले आएर फेरि चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ। हामीले हाम्रो प्रदेशमा, हाम्रो प्रदेश पृथ्वीमा स्वर्ग छ भने हाम्रो प्रदेशमा छ भन्छौँ। स्वर्गको एउटा टुक्राको रूपमा हामी लिन्छौँ यो हाम्रो एक नम्बर प्रदेशलाई। त्यसैले यो प्रदेशमा आज इथुवा र नाटाले जुन एक किसिमको यो क्रस बोर्डरको कार्यक्रम यहाँ राखिदिनु भएको छ, म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको ठाउँमा तपाईँहरूकै जस्तै हाम्रो यो नेपाल प्रदेश नम्बर 1 को पनि क्लाइमेट भएको हुनाले हामी पनि हिमाल तराई र मधेसको फाँटमा रहेको प्रदेश भएको हुनाले म यहाँहरूलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। उब्रेको त भन्दिनँ, तपाईँहरूको उब्रेको पर्यटक यहाँ पठाइदिनुहोस् भन्दिनँ, तर हाम्रो प्रदेशलाई माया गरेर तपाईँहरूले पक्कै पनि हामी त्यो सुविधा दिन सक्छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो प्रदेशमा त्यहाँका पर्यटकहरू पठाइदिनुहुन्छ भने हार्दिक विश्वास पनि लिएछौँ। यहाँ म एउटा सानो निवेदन पनि गर्न चाहन्छु।
साथीहरूलाई कति हाम्रो देशको नियमअनुसार भारतीय गाडीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको कुराहरू म तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। हाम्रो देशकै नियम अलिक अप्ठ्यारो छ, तर ती कुराहरूलाई केही दिन अगाडि हाम्रो स्टेटको हाम्रो प्रोभिन्सको मुख्यमन्त्री र पर्यटन मन्त्री लगायत अन्य हाम्रा मन्त्रीमण्डलबाट तपाईँहरूको गाडी नेपालमा आउँदाखेरि के अहिले तपाईँले अलिकति फिल गर्नुभएको छ कि छैन? केही कम दुःख दिइरहेको, दुःख त नभनौँ, चेकजाकहरू कम भइरहेको अवस्था छ र हामी छिट्टै नै यो बोर्डरहरूमा कमसेकम एक दिन आउने गाडीलाई रेड स्टिकर, सेकेन्ड डे आउने 2 दिन बस्ने गाडीलाई व्हाइट स्टिकर, 3 दिन बस्ने गाडीलाई निलो स्टिकर। त्यस कारण त्यो स्टिकर टाँसिसकेपछि चाहिँ डकुमेन्टको चाहिँ अन्य ठाउँ चेक नहुने वातावरण चाहिँ हामी सरकारसँग निवेदन गरिरहेका छौँ र त्यो खालको अन्य चिजहरू चेकजाक हुन सक्छ शान्ति सुरक्षाको हिसाबले। एक ठाउँबाट इन गरिसकेपछि कमसेकम डकुमेन्ट चाहिँ अन्य ठाउँहरूमा तपाईँ यहाँबाट काठमाडौँसम्म जाँदा या जहाँसम्म जाँदा हाम्रो जुन सरकारले 7 दिनसम्मको सुविधा दिन्छ त्यो टाइमसम्ममा त्यो स्टिकर लगाएपछि चेक नहुने एउटा हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। र दोस्रो पैसाको कुरामा जुन पैसा 500 र 2000 को नोटहरू अहिले चलिरहेको अवस्था छैन, त्यस्तो खालको समस्याहरूले पनि तपाईँहरूले हामीलाई पर्यटक पठाउँदाखेरि अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यो कुरालाई पनि हामीले हाम्रो तर्फको सरकारलाई यसलाई एक किसिमको नियमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने छौँ। आज यो जुन एमयू भएको छ नाटा र इथुवामा, तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको मलाई पक्कै त्यहाँ होला, त्यहाँ एउटा कुनै सब नम्बरमा होला कि कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि हामी नाटाका साथीहरूलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँ आउनुभएका पर्यटकहरूलाई हामी सही तरिकाले उहाँलाई चाहिँ हामी तपाईँहरूको ठाउँसम्म पठाइदिने या त उहाँलाई यहाँ भएको समस्याहरू हामी जिम्मेवारी लिने तपाईँहरूलाई बाचा पनि गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय पर्यटक। धन्यवाद विशिष्ट अतिथिज्यू। यसको साथै कार्यक्रम टोकन अफ ल रहेको छ। यसको लागि अध्यक्षज्यूलाई मैले स्टेजमा